হ্যালো গাইস, আজকে তোমাদের এমন কিছু ভিডিও দেখাবো যা দেখে তোমাদের হাসি কন্ট্রোল করতে পারবে না। যদি হাসি কন্ট্রোল করতে পারো তাহলে কমেন্ট করে জানাও। This is bad rice. Do you have basmati rice? देखो प्रीति, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। प्रीति देखो, मुझे छोड़ के मत जाओ प्रीति। प्रीति मुझे छोड़ के मत जाओ प्रीति। भाई एक चाय देना। भाई एक बिस्किट भी देना। लो भाई। भाई ये बिस्किट टूटा हुआ है, दूसरा दो। ठीक है। Matarigo, pai. Picok.